Taal ba yan? Forge? Hindi, dagat na yan. Ah, dagat yan? Ay, lake yata yan eh. Laguna Lake. Lake. Anong bundok yan? Walang kwentang bundok. Bakit hindi natin pa pangalanan yan? Babes Mountain. Burol lang yan eh. Ayun o, kasada o. Yun o. Ah, Street ganun. Anong daan yan? Palusena na yan ah. Kasi yun na yata. Highway talaga. Sayang. Mamayang Patay daw. kahit mamayang Wala, hindi hapon, picture balik yan. pa rin. Video yan. Ay! Yan, si Kuya Gary. Nagano. Picture mo kami apat. Yan naman si Kurt. Nabangan ko yung pag-clear ng ulap eh. Wala naman, biglang. Malas naman. Kaming apat na ano, babae. The 4 musketeers. Nasa baba yung ulap no, baliktad. Dapat titingala tayo sa ulap. Yan Tayo ang na lang, tinitingala guys. ng ulap. Okay, Yan si Graves nagpicture. 1, 2. Okay. Laban tayo. Picture, video ka. Laban eh. Labanan ng lahi. Oh, wala. Dito naman yung ano.